बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल राइट वर्ड्स ऑफ साउंड आई। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪੀ ਆਈ ਐਨ ਪਿਨ, ਬੀ ਆਈ ਐਨ ਬਿਨ, ਟੀ I N tin, L I P lip, T I P tip, S I P sip, L I D lid, H I D hid, D I D did, K I D kid, B I D bid, R I D read, B I G big, D I G dig, F I G fig, P I G pig, W I G wig, R I M rim, H I M him, D I M dim, W I N win, H I T hit, S I T sit, P I T pit, K I T kit, W I T bit, F I T fit, B I B bib, R I B rib, N I B nib। हाँ जी बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू।